एजीएमसी ताई जीबीपी साखामनग बेमार रोगनि खास्रांनो नाहारि याकबाराखे दाक्ति साखाम सेबसाबनि बागै जेरकनो बेदे काइसानि सिमि कुबुनि बेदे गतलांनानि नांगौ बरकनि बागै सांसद फाननि सिमि गताल सेबगोनां मालखुं खुंनो याफारका सांसद राजीव भट्टाचार्य तिनि एजीएमसी नि काउन्सिल भवन बुस्कांगो ब अ मालखुं खुंनिनो चेंगि रेखा आरो याकबारा साखाम सचिव राजीव दत्त सालथां त्रिपुरा हांकर तांफां डाक्टर विशाल कुमार मेडिकल सुपार शंकर चक्रवर्ती दागिफां सञ्जीव कुमार देबबर्मानो खबै साक नायनायते साखाम तांफां रक तमैमानि ओ सालो सांसद राजीव भट्टाचार्य साखाम नकनि साखाम तांफां ताई साक नांनाय रावनो तुई पान्दा काइसाब मानजाखा এক্সরে করানোর জন্য যারা পেশেন্টরা রয়েছেন তো তারা এই গাড়িগুলির মাধ্যমে তারা সেখানে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে এটা মাথায় রেখে এই মোতাবেক আমি তাদেরকে কমিটমেন্ট করি যে না এই কাজে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সহায়তা করব মানুষের জন্য সেবা এবং ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের আগরতলা জিবি হসপিটাল এবং মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন এবং চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেই প্রচেষ্টা করছেন সেই প্রচেষ্টায় যদি আমিও কিছুটা অংশীদারিত্ব নিতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।